инъикоси омодагии дастаҳои Лигаи олии мамлакат дар барномаи футболи тоҷик идома дорад ва ин навбат мо аз омодагии дастаи Куктоши ноҳияи Рӯдакӣ барои шумо нақл мекунем. дар мавсими пор Куктош натавонист ба ҳадафҳои аслии худ ки чемпионист бирасад. ба хотири анҷоми ин мақсад имсол дар даста бархе аз таҳаввулот пиёда шудааст. танҳо ҳузури Ҳаким Фузайлов, собиқ сармураббии мунтахаби кишвар, ба ин чиз далолат аст, ҳарчанд ба гуфти ӯ ҳанӯз бо Куктош шартнома баста нашудааст. Пока ничего еще не подписано, но, с другой стороны, да, дал добро, потому что работает с командой мой брат Рахматулла Фузайлов. Вот. Я пока в качестве, скажем так, что наблюдателя и консультанта помогаю. Идет рутинная работа, подготовка к сезону. И сейчас, на сегодняшний день, можно сказать, что ребята, в общем-то, нормально трудятся, готовятся. Думаю, что команда подойдет к сезону, к чемпионату Таджикистана в хорошем состоянии. бояд гуфт дастаро бародари Ҳаким Раҳматулло раҳбарӣ мекунад ва гуфтан мумкин аст ки Ҳаким Фузайлов чун як нафари бо таҷриба ба кӯмаки бародари худ омадааст. Да, можно и так сказать, да, на самом деле. Можно сказать, что вы его помогаете? Да, на сегодняшний день, да, и советами, и делом, вот. Вместе ведем работу, готовим команду, попросили ребята, в общем-то, обстановка достаточно хорошая, ребята начинают понимать работу системную, в общем, никаких проблем не вижу. ба гуфти Раҳматулло Фузайлов даста дар ҳоли хуб ба омодагиҳои қабл аз мавсим омадааст. Команда, в принципе, полноценно идет по программе, готовимся, в принципе, никаких особых срывов нету. Благодаря руководству они организовали тренировочный процесс на центральном стадионе, на запасном поле, потому что в районе, как вы знаете, таких условий у нас нету. Опять же, спасибо руководству, то, что организовали вот этот тренировочный процесс, и благодаря руководству удалось большинство сохранить основной костяк команды. мисли ҳама дастаҳо дар гузаришҳои зимистона, Куктош низ ба даста чанд нафар аз бозингарони навро даъват кард. Покинули команду ряд игроков и пополнили команду хорошие игроки, я думаю, и обязательно на усиление. Фамилии просто не буду называть. Думаю, что обязательно усилят команду и помогут команде для достижения и выполнения своих задач. А позиции можно сказать? Позиции ребята, в принципе, опытные, в основном полузащитники и защитники тоже прибыли в команду. И ждем, также есть еще время, будем ждать хорошего нападающего. дар марҳилаи аввали омодагӣ албатта диққати вижа ба паҳлӯҳои физикии машқ дода мешавад. В основном на первом этапе, естественно, уделяем особое и большое внимание функциональной подготовке, физической подготовке. И, естественно, по прошествии этого периода времени, естественно, будем работать и уже сейчас включаем и тактическую работу. Озмо машқҳои ка бисёр физикӣ барое ки тайёр шудан бар чемпионат. Озмо аз зимистон фақат ҳамин машқҳо мешавад барои тайёр дидан бар чемпионат. Бисёр хай қиинтар аст, ки хай ососа баъд сабук мешавад. аз он ки Ҳаким Фузайлов ба ситоди мураббиён шомил шудааст, Раҳматулло изҳори қаноатмандӣ дорад. Хаким Фузайлов изначально как и главный тренер, и как советник, и это, можно сказать, то, что я даже и раньше в интервью говорил, и в прошлые годы, это была небольшая мечта в будущем, если так получится, работать вместе с братом. Но вот, видимо, на Новый год желание загадал, и оно сбылось. Чувствуете плечо брата? Естественно, это огромное и плечо, и вдохновение, и огромный опыт для меня. Ну, я думаю, что здесь, наверное, больше мой опыт пригодится и брату, и в целом команде.
И для того, чтобы, в общем-то, создать хорошую боеспособную команду, для этого нужно время. Я думаю, что если это время у меня будет, я с удовольствием смогу помочь этой команде. Боинг бо Хаким Фузаев хеле хуб кардан, бозӣ кардан бо тренераш хуб аст. Барое ки дар мунтахаб тренер буд, дар хориҷа ҳам тренер буд. Мо ки Хаким Фузаев бисёр чиро меомӯзем. Мо хай кӯшиш мекунем ки оянда бо ҳамин Хаким Фузаев бо хеле командаи хуб бозӣ кунем. Я недавно вроде бы приступил работать тренером, это уже 5-й год. Но какой опыт и какой багаж у брата, это огромное для меня преимущество и плюс то, что я во всех аспектах спрашиваю, как бы нуждаюсь, можно сказать, и всегда поправляет, подсказывает. با گفتی او عینی زمان هیئت کوکتوش تا 90% کامل شده است، اما به هر حال به حمله‌گر حرفه‌ای دست نیاز دارد. Команде и тренеру всегда чего-то, всегда хорошего игрока всегда не хватает. Всегда будем еще, есть время, будем ждать, и если какие позиции будут нуждаться в укреплении, обязательно укрепим. روزی نوبرداری ما دسته هنوز از معاینه طبی نگذشته بود، اما با احتمال زیاد تا روز پخش برنامه هیئت کوکتوش معاینه طبی را میگذشت، زیرا با گفته رحمت الله فضیلوف آنها در نوبت گذاریشند. Медосмотр только планируется командой. Хотелось бы, естественно, планировали раньше провести, но как вы, наверное, в курсе, сейчас федерация организовала то, что все команды проходят в одной поликлинике. Сейчас скоро должна быть наша очередь, и мы обязательно это проведем, медобследование. کوکتوش در گزارش زمستانه دقت خود را به بازار داخلی بیشتر کرد. мо бо даъвати Ҳаким Фузайлов моро даъват кард, мо дастаи регар унҷо омадем бо ҳамроҳи Ҳикмат Расулову, бо Фирӯз Қараев. ҳамин бо зимистон пайваст шудем бо дастаи Куктош. باید چند ساله شرطنامه بستیم؟ мо 1 сола шартнома бастем ки дастаи Куктош. хай мехоҳем ки бо 2-3 сола шавад. خب همین چی فرقیت دارد مثلا از اون که 2-3 ساله باشد یا که 1 ساله؟ шартномаи 2-3 сола бисёр чӣ дорад ки боварӣ дорӣ ки 2-3 сол дар ҳамин команда ҳастӣ, бозӣ мекунӣ, хеле фикр намекунӣ ки аз соли дигар бо кадом команда фаъолият мекунаду 2-3 сол ҳаминҷа бозӣ мекунӣ. Больше предпочтения даем, конечно, внутреннему игрокам, потому что все-таки легионер, он должен быть достойным и как минимум на полголовы на голову выше местных игроков. А так брать легионера, который не лучший местного игрока, я думаю, это не стоит делать. البته کوکتوش پیش خود امسال وظیفه‌های خیلی بلند گذاشته است و با گفته کارشناسان در اجرای این مقصد بجز از سرپرست دسته مقامات محلی ناحیه رودکی نیز دستی کمک دارد. فدراسияи футболи тоҷикистон бо ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо мақомотҳои иҷрои ҳокимияти давлатӣ дар маҳалҳо дар ҳамкории зич қарор дорад ва албатта иштироки ҳамаи дастаҳо дар чемпионати тоҷикистон, дар лигаи олӣ, дар лигаи якум бо дастгирии бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва мақомотҳои иҷроия сурат мегирад. мин ҷумла иштироки дастаи куктоши ноҳияи рӯдакӣ ҳам дар таъмини иштироки даста дар чемпионати тоҷикистон дастгирии бевоситаи раиси ноҳия Рустам Акрамзода дида мешавад. Бо дастгирии бевоситаи он кас имсол низ даста дар байни дастаҳои лигаи олӣ ширкат мекунад ва инро бояд қайд намуд ки имсол дастаи Куктош 10 сола мешавад, соли ҷашнӣ ҳаст ва боварӣ дорам ки дар баробари мақомоти иҷроия ва дигар роҳбарони клуб, сарватмардони ин ноҳия ки хеле зиёд ҳастанд, албатта дар ин соли ҷашнӣ дастаро дастгирӣ мекунанд ва то даста ба зинаи баландтар сазовор шавад. با گفته سرمربی برگزار گشتن جام فدراسیای فوتبال تاجیکستان در این مرحله با آمادگی دسته‌ها و موسم خیلی خوب کمک می‌کند. Естественно, помогает. Это все-таки игры, а через сколько бы ни тренируешься, игровой процесс все равно совсем другой. мо бароям кубок ФТ бозӣ дорем ки барои тавридан барои чемпионат
аз ду бозӣ гузарондем, як бозии бой додем, дуюм бозӣ буридему. Если учитывать уровень таджикского футбола, Кубок ФФТ это действительно можно рассматривать как неплохую подготовку к сезону. Не более того, идут сборы, идет нагрузка. Вот. Здесь нельзя определять команды по результатам. Я считаю, что здесь результат не стоит во главу угла, так как нужно готовиться к чемпионату. И каждая команда ведет свою работу. Кто-то играет под нагрузкой, вот, кто-то более свежая команда. Поэтому результаты я бы здесь не рассматривал. Это все будет ясно уже в начале марта, когда команды подготовятся к чемпионату. با دست آوردن چمپیونی کاری سهل و ساده نیست. در حالی که شماره دسته‌های چمپیونات امسال رو به افزایش دارند، اما رقابت کردن با دسته‌های مقتدر فوتبال کشور و افتادن به منطقه بازی‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا یکی از وظیفه‌های دیگر است که پیش کوکتاش گذاشته شده است. Задачи, естественно, Куктош будет бороться за призовые места, а конкретно и основная задача, естественно, будет непосредственно перед сезоном. Ну, руководители хотят все-таки составить конкуренцию ведущим клубам. Вот, и им хочется, насколько мы знаем, 2021 года дается место чемпиону Таджикистана в Лиге чемпионов. И, в общем-то, я думаю, что все хотят попасть на международную арену. А остальные клубы составить конкуренцию Хадженту, скажем, и Ригару, которые из года в год занимают призовые места. Поэтому у команды задача стоит одна – создать конкуренцию этим клубам. А бюджет позволяет? Вот то, что касается бюджета, честно говоря, я даже не в курсе, поэтому ничего не могу насчет этого вам сказать, я этим не занимаюсь. واقعاً با افزودن شماره دسته‌های لیگ عالی متخصص اندیشه‌های خود را دارد و هم به گفته او برخی از اصلاحات در فوتبال کشور با رشد آن مساعدت خواهد کرد. Сложно сказать, потому что, насколько я, допустим, знаю таджикский футбол и работаю столько лет, если наберутся футболисты на эти 10 команд и условия будут созданы всем командам, которые участвуют в высшей лиге, я думаю, что это может принести плюс. Но если будут, допустим, некоторые команды нести какое-то существование, это никакого плюса быть не может. Посмотрим по ходу чемпионата, если будут создаваться условия для команд, для их работы, вот, для поддержки футболистов, я думаю, что должно быть неплохо. Реформы не помешали бы. Они бы могли бы дать какой-то толчок для дальнейшего развития футбола в Таджикистане. دوستان عزیز، شما فکر نکنید که مرا در کوکتاش بندی کردن. نه، با اصطلاح همین رزین در وقت مشق کردن با دروازه‌بان‌ها کمک می‌رساند که آنها هنگام بازی خود را راحت‌تر احساس کنند. من حاضر کوشش میکنم که همین جزئیات را با بچه‌های دروازه‌بان دسته کوکتاش اجرا کنم و در اینجا از قربان علی بابایف و بچه‌های دیگر خواهش میکردم که اصولا به من کمک کنند و شرح بدهند که اصلاً همین رزینه و همین مشق برای چی ضرور است. خب رفتیم بچه‌ها. من احساس کرده ایستادم که بچه‌ها کم کمک به من رحم کرده آهسته میزنن توپ رو، اما وقتی که خودشون اجرا میکنن من شاهد آن بودم که خیلی ضربه های سخت رو اجرا میکردن. خب من اصلا قربان علی من خواهش میکردم. خب قربان علی اکنون شما شرح بدهید که اصلا همین رزینه برای چی است و همین مشق برای چی است؟ آیا من درست شرح دادم یا اینکه با چی جزئیاتی را استثنا کردم؟ شما درست شرح دادید، کمتر برای حرکتی کردن تیزتر کردن در کار که در تمرینات ما باید چند قدر تیزتر حرکت کنیم، در بازی ما هم خیلی آسان‌تر میشه، چون که رزین برای قپیدن این مقصد نمیموند ور کردن. ما وقتی که رزین رو از بدن آزاد کردیم ما تیزتر با حرکت ما تیزتر میشه. برای اول شما حرکتتون رو توغری فقط حرکت برای ما دروازه‌بان در چی است که بعد از توپ دادن ما باید با اون توپ دیگر ما باید نگاه کنیم که باید چی حالت میبود توپ. ما برای حرکت خود ما باید تیزتر کنیم که برای توپ دادن باید ما دایره کنیم. برای حرکتش ما توغری بود، لیکن حرکت باید تیزتر باشه. یعنی این توپ رو داشته درباره داشتن توپ دیگر اندیشه کردن در کار است. دیگر توپ این توپ رو وقتی که ما مقصد داشتیم در این پرت افتیم فقط حسیاتمون دعوت توپ میشه که ما باید تیزتر باید دایره کنیم. چقدر تیزتر دایره کنن این کانت با ما مقصد
зури мекунад. Мушкил аст, мушкил аст. ва вақте ба ҳолати бозида вақте ин нест монҷо осонтар мешавад. бисёр хуб. Қурбоналӣ, набошад ман хоҳиш мекардам ки шумо иҷро кунед ва мо дар инҷо бубинем. Чунки ман ина ба осонӣ иҷро кардам. ҳоли ҳозир дӯстони азиз, мо ҳамин машқро ҳолати мушкилашро бо дарвозабонҳо мебинем. Яъне онҳо иҷро мекунанд. Қурбоналӣ Бобоев дар дарвоза ва бачаҳои дигар зарба мезананд ва Қурбоналӣ кӯшиш мекунад ки тӯбҳои задаи бачаҳоро бидорад. хуш. چی قدر سخت زدن ممکن است همین با همین قدر سخت‌تر ضربه زنه با همین قدر خوب است. یک نظر کنید حرکت پای را با درست قبل داشتن توپ رو. چرا تنها توپی زمینی زده میشه توپی آسمانی نه؟ بله این در اینجا نه تنها توپ زمینی بلکه آسمانی هم زده میشود. ممکن است یعنی ها؟ تمرین اینو ما هر گونه هر خیل مشق را ادامه میتیم هم زمینی میشود هم بالایی میشود هم کمی باشد میونه ها یعنی بیا نباشد شکل‌های دیگرش هم اجرا کنید خواهش میکنم. خوب دوستان عزیز من چگونه که بچه‌ها شرح داده ایستادن اینجا نه فقط توپ‌های زمینی اجرا کرده میشد بلکه توپ‌های میانه و توپ‌هایی که مثلا با تگ بلوچوبی دروازه روان کرده میشوند اجرا کرده میشود. خوب رفتیم. هر گونه حرکت ها میشود هر گونه ها میشود درست بله همین خیلی که شما میگید با استول رزین همین مونیا میدهد و در وقتی چه که قربانی بابای قید کرد در وقت بازی این خیلی کار ما رو آسان میکنه. من همون رزینه که رنگ سبز دارد و از پشت دروازه بسته شده است او برای چی است؟ بله حاضر این برای در این برای کمی قربانی بابای بسیار خوب. قربانی این برای چی است پس؟ این برای حرکت پیش. یعنی حالتی که مقصد ما باید توپ رو دایره کردن. خوب. خوش من حاضر یک بار کوشش میکنم. من هم به همین شکل اینش هم اصلا به همین شکل است و با خوب با پیش تنها با پیش چقدر تیزت می در اینا مقصد چقدر تیزت داریم که همون توپ رو حساب یک به یک میتونن دایره کده گرفتن دارم. بسیار خوب من کوشش میکنم یک مراتب دوستان عزیز توپ رو جر میکنند با حالت اوستاتر. خوش من یک بار به هر صورت اجرا میکنم. البته من بوفون نیستم من نمیدونم که مثلا من دخیا نیستم اما به هر صورت کوشش میکنم که یک مراتب اجرا کنم. رفتیم. نمیدونم تا کجا شد. قربانی تا کجا شد. حالت خوبتر ما فقط باید پیشتر با پیش. خوش شد قریب ها. حرکت غلطیدن همه وقت دروازه‌بان مقصد استادای ما خود استادا میگن که مقصد ما یکی از شاگردای استاد خود امانشاه سیدصرفم در این باره نازکی‌های فوتبال با من استاد امانشاه بسیار وقت میگفت که همه وقت دروازه‌بان پیش باید غلط است. وقتی که ما پیش غلط دیم دروازه رو مقصد چند خط پیشتر که خود رفتیم دروازه رو هم کوتاه‌تر میکنیم. دروازه رو میدان میکنیم. وقتی که ما پاره غلط دیم اونجا دروازه در حساب ما 7 متر. برای ما باید هم وقت حرکتمون است. حرکت دست سوی توپ باشه مقصد. توپ ما همینجا ما باید مقصد گرفتن در کار من فهمو. یعنی با یک درازی قد آدم دروازه محکم میشود. بسیار خوب یک مراتب دیگر من اجرا میکنم. آن طوری که قربانی با من نشان داد من حاضر کوشش میکنم که یک مراتب دیگر اجرا کنم. من نمیدونم براستی تا کدام اندازه با من میسر شد یا نه اما به هر صورت من کوشش کردم. دوستان عزیز اینک یک دسته دیگر لیگ عالی از تحلیل و تشخیص برنامه فوتبال تاجیک گذشت. ما تا جایی توانستیم از آمادگی دسته کوکتاش ناحیه رودکی برای شما قصه کردیم و در به دست آوردن موفقیت‌های بزرگ با دسته کوکتاش برای رو کامیابی می‌خواهیم. در همینجا برنامه فوتبال تاجیک به انجام می‌رسد. از شما دعوت می‌کنیم که فوتبال را دوست دارید و تلویزیون ورزش را تماشا کنید.